नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदिता वंदे वंदारु वंदारम इंदिरा मंदिरम इंदिरा मंदिरम। तेणु आज नारद राजा इंद्रद्युम्न को एकाम्र क्षेत्र वर्णना करुछंती एकाम्र क्षेत्र महिमा कथा कहउछंती से देवदेव महादेव एठी केते कीर्ति करिसंती आ देवदेव महादेव उमांक सहित एई जगह विचरण करती एई जगह रहिसंती कारण हरि हर एक आत्मा हरि की पाइबा को हेले हरि को पाखरे रही तपस्या करने को पड़ो आउ हरि की सदा सर्वदा दर्शन करने पड़ो। तेणु जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रभु विराजमान करिसंती सेतेबेले देवदेव महादेव आस्थान को नहीं आसछंती से जगह को ता छड़ा ये क्षेत्र में रही अनेक कीर्ति सबू स्थापन करिसंती। तेणु नारद कौन कहउछंती जेतेबेले दक्ष यज्ञ चलीथिला सेतेबेले माता सती झास देदेले आउ देवदेव महादेव आसी ताकर मस्तक छिंडे देले जे दक्ष राजांकर आउ तापरे छागलर मुंड आनी ताको शरीर लगे देले। जेतेबेले देवदेव महादेव को समस्ते जाई प्रार्थना करूछंती सेतेबेले कोन कले तई महादेव सेई यज्ञ स्थाने गले दक्ष कम दे छेली मुंड चोखी प्राण देले देव देव महादेव आहे शूल पाणी भक्त जने दया कर करुछि गुहारी नर दे छेली मुंड केसन दिशिला शिव निंदा फले विपरीत हेला देव देव महादेव आहे शूल पाणी भक्त जने दया कर करुछि दयिनी। देवता मानकर आकुल प्रार्थना रे देवदेव महादेव टिके शांत हो गले आ सतींकर से मृत शरीर को धरी कांधरे पकई आज देवदेव महादेव चलीगले। तेणु ब्रह्मांड सारा बुली सती को धरी शोक करुछंती। यही समय शून्यवाणी हैला जे हे देवदेव महादेव तमे एथर सती की पाइब कहीं सती एवं जन्म नहीं सारी एक कथा जितेबाला देवदेव महादेव शुणिले जे हिमगिरी कन्या पार्वती रूप से आज सती जन्म नहीं। तेणु पार्वती जेबेठारू हेतु पाई सेबेठारू केवल देवदेव महादेव को पूजा करुछंती। आपणे शंकर ब्रह्मचर्य आचरिले हिमगिरी गुए सती पुणी जनमिले देवदेव महादेव आहे शूल पाणी भक्त जने दया कर करुछि दयिनी। दिन को दिन बढ़िले से हर बहिनी शिशु कालू हेले शिव पूजा परायणी हरक निमंते घर तपस्या जे कले
ବିପ୍ର ରୂପେ ସଦା ଶିବ ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ପିଲେ। ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆହେ ଶୂଳ ପାଣି ଭକ୍ତ ଜନେ ଦୟା କର କରୁଛି ଦଇନି। ତେଣୁ ଆଜି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିଶୁ ବେଳଠାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ର ରୂପରେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିଶୁ ବେଳଠାରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ କୋପ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ନିଜ ରୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଆଉ ତାପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏ ହିଁ ମୋ ସତୀ। ଆପଣା ମୂରତି ଧରି ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଦର୍ଶନ କରି ସତୀ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ସତୀ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ, ଦର୍ଶନ କରି ସତୀ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ। ବେନିକର ଜଡ଼ି ଭକ୍ତି ଭାବେ হৈମବତୀ, নিজ প্রাণপতি আগে কলে বহু স্তুতি। দেব দেব মহাদেব আহে শূল পাণি, দেব দেব মহাদেব আহে শূল পাণি। দোষ হই সদাশিব দেলে যে আশ্বাস, এবে যাও চলি তুমে পিতাঙ্কর বাস। দেব দেব মহাদেব আহে শূল পাণি, দেব দেব মহাদেব আহে শূল পাণি। তেণু আজ মাতা পার্বতী যেতবে দেখিদেলে তাক আগরে তাক স্বামী ছিড়া হয়েছেন দেবদেব মহাদেব, সেতবে সেতবে বহু স্তুতি করুছেন। আজ মাতা পার্বতী বহু স্তুতি করুছেন, হে স্বামী অনেক দিন হল আপনার অপেক্ষা করি আউ আজ আপনার দর্শন পাইলি। তেণু দেবদেব মহাদেব আজ সন্তুষ্ট হয়ে যাই মাতা সতীଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ସବୁ ଜ୍ଞାତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସତୀ ତମେ ମୋ ସତୀ, ଯେ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଥିଲ, ଆଉ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ତୁମେ ଝାସ ଦେଇଦେଲ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମର ସେ ମର ଶରୀରକୁ ଧରି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ବୁଲିଛି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ପାଇଲି ଯେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ହିମଗିରିଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଜାଣିଗଲି ଯେ ତମେ ହିଁ ମୋ ସତୀ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀକୁ ଏବେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଆଜି ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାନ ହେଲେ ଶୂଳ ପାଣି, ହିମାଳୟ ଚଳିଗଲେ সুখে ঠাকুরাণী। দেব মহাদেব আহে শূল পাণি, দেব দেব মহাদেব আহে শূল পাণি। কিছু দিন প্রভু দেব মহেশ্বর মোতে পঠাইলে গিরিরাজ সমীপর, মধ্যস্থ মুহিমা লয় পাশে গলি, শিব গুণ কহি তাঙ্ক মন মনাইলি। শিব গুণ কহি তাঙ্ক মন মনাইলি, শিব গুণ কহি তাঙ্ক মন মনাইলি। তেণু আজ নারদ কହୁଛନ୍ତି হে রাজা ইন্দ্রদুম্ন,
ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କେମିତି ମିଳନ ହେବ କେମିତି ବିବାହ ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ତେଣୁ ଦିନେ ଦିନେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେ ନାରଦ ମହାମୁନି ତମେ ଯାଅ ହିମଗିରିକୁ କହିବ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହର କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ହିମଗିରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦ ଅନେକ କଥା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବୁଝେଇବା ପରେ ଆଜି ହିମଗିରି ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିବାହର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ସର୍ବଶୁଭେ ହେଲା ହର ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଶୁନି ଅମର ସମୂହ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆହେ ଶୂଳ ପାଣି ଭକ୍ତ ଜନେ ଦୟା କର କରୁଛି ଦଇନି। ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପ ଅତି ଅନୁପମ ରଜତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ଛୋଟକେ ଉତ୍ତମ ଟିକେ ଶିବ ଗୌରୀ ବିବାହ କଥା କହିଲ ଏଥୁ ଅତେଆନ କଥା ଶୁଣ ନର ସାଇ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆହେ ଶୂଳ ପାଣି ଭକ୍ତ ଜନେ ଦୟା କର କରୁଛି ଦଇନି। ତେଣୁ ବିବାହର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବରକନ୍ୟା ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେହି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ। ତାପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସେ କୀର୍ତ୍ତି କଥା କହୁଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୁନ୍ଦର କଥା ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାତକ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିବାହର ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆଜି ବିବାହର ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି। ସେହି ମନ୍ଦିରେ ମହେଶ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ହରସେ କୌତୁକ ରଙ୍ଗେ। କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ହରସେ କୌତୁକ ରଙ୍ଗେ। କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ହରସେ କୌତୁକ ରଙ୍ଗେ। ସେ ପୁରୀ କି ଶିବ କେବେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ଅତି ମୁକ୍ତ ନାମ ତେଣୁ ତାହାକୁ କହନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆହେ ଶୂଳ ପାଣି ଭକ୍ତ ଜନେ ଦୟା କର କରୁଛି ଦଇନି। ସେ ପୁରୀ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ କି କରେ ମୁକ୍ତି ଦାନ ତାହାକୁ ସେବନ୍ତି ସଦା ଭବଭୀତ ଜନ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆହେ ଶୂଳ ପାଣି ଭକ୍ତ ଜନେ ଦୟା କର କରୁଛି ଦଇନି। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମା ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। କାଶୀପୁରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବାରାଣାସୀରେ ରହିଲେ କାଶୀରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ବାରାଣାସୀରେ କୋଟି ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ବାରାଣାସୀରେ କୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ କାଶୀରେ ରହିଲେ ଅନେକ ଦିନ ବାରାଣାସୀରେ ରହିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମେ ସରଳ ଭାବରେ କହୁଅଛି ମୁଇଁ ଏକାମ୍ର କାନନବାସୀ ଶିବ ଜଇଁ ପାଇ। କାଶୀ ଧାମରୁ ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କି ଘେନି କୈଳାସକୁ ଚଳି ଗଲେ ହରି ଗୁଣ ଗୁଣୀ। କୈଳାସକୁ ଚଳି ଗଲେ ହରି ଗୁଣ
देव महेश्वर अर्धांगिनी पार्वती को घेनी अंक पर देव महादेव आहे शूल पाणी भक्त जने दया कर करुछि दयिनी। तेणु एमिति भाव वाराणसी अनेक अनेक दिन रहिले तापरे काशी क्षेत्र आसी प्रवेश हेले। काशी क्षेत्र काशी राजा देवदेव महादेव को तपस्या कले, घोर तपस्या कले। अनेक दिन तपस्या करिबा परे देवदेव महादेव खुशी हो गले काशी राजा उपरे। काशी राजा को आगरे आसी उभा हो गले देवदेव महादेव आ पचारिले हे काशी राजा तुम पूजा रे मु संतुष्ट होइछि, तुम भक्ति रे मु संतुष्ट होइछि, तुम तपस्या रे मु संतुष्ट होइछि, कह कि वर मागुछ माग। तेणु काशी राजा कहउछंती हे देवदेव महादेव आपण जदि मते दर्शन देइछंती ताहले मु जो वर मागुछि मते देबे, मते यही वर दियंतु मु जेमिति मु श्रीकृष्ण को परास्त करि पारे, मु श्रीकृष्ण को जेमिति परास्त करि पारिबी। तेणु देवदेव महादेव जेतले शुणीदेले जे श्रीकृष्ण को परास्त करने कथा कहते सेतेबेले देवदेव महादेव तथास्तु करदेले। एथर काशी नरपति कृष्ण को परास्त करने चिंता कले। देवदेव महादेव कहिछंती जो वर देछि से वर निश्चित भाव में मुझे सफल करेबी। तेणु आज काशी राजा चली आसिले। तापरे काशी राजा कौन कले? उन्मत्त होई न कहे गर्भरे बचन मुहि वासुदेव न जाने बा केहू जन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। मुहि वासुदेव न बुझंती जासे माने कृष्ण को कहंती वासुदेव मूढ़ मने। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज जिते देवदेव महादेव पाखु बर पाईगले काशी राजा संगे संगे कौन कले ना कृष्णकर रूप को धारण कले। जेमिति श्रीकृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करती सेमिति धारण कले। मुंडरे मुकुट एवं गलारे कौस्तुभर माली एमिति धारण करी जे सबुआड़े केवल प्रचार कले मु होछि कृष्ण, मु होछि वासुदेव। तेणु से कृष्ण को कहीं तुम पूजा करुच, कृष्ण को कहीं तुम भक्ति करुच। मते भक्ति कले मते भाव कले मु समस्त को उद्धार करी। तेणु आज काशी राजा कहते मु होछि वासुदेव मते तुम पूजा कर। जिते वासुदेव वासुदेव कहते समस्त को निज अधीन को आणुछंती। तापरे कौन है? पीतवास पिंधि दुष्ट बसिला सभारे कृष्ण कनिकटे दूत बर गिला खरे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। दूत को बइला सुन सुन आरे चार यही कथा कृष्ण आगे करिबु गोचर। यही कथा कृष्ण आगे करिबु गोचर, यही कथा कृष्ण आगे करिबु गोचर। वासुदेव अटंती काशीर अधिकारी कि साहसे वासुदेव बोलाउछि हरि। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। हेमंत कहिबु से कृष्ण सन्निधाने मोर आज्ञा पालु से ही उचित विधाने। मोर आज्ञा पालु से ही उचित विधाने, मोर आज्ञा पालु से ही उचित विधाने। शक्ति थिले आसी युद्ध करु मोर साथे तीक्ष्ण
কৃষ্ণধার চক্র ধরি অছি এ মহাতে জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু যেতবে কাশী রাজা কହୁଛନ୍ତି যে ମୁଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କର ସିଏ ବାସୁଦେବ ବୋଲି କାହିଁକି ମିଛରେ କହୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ ଆଉ ଯଦି କହୁଛି ସିଏ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦୂତମାନେ ଯାଇକି କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାଶୀ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଛି ସେ ଧାରୁଆ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ये ब्रह्मांडर नायक। जिते एक शुणीदे सभारे जिते लोक बसी सब ठो ठो हसवा आरंभ कले समस्ते हसवा आरंभ कले प्रभु मध्य हसिले कहले आहा सतरे सतरे ताक पाखरे एमिति धार थिबा सुदर्शन चक्र अच्छी तेणु ठीक अच्छी ताहले मो सुदर्शन चक्र को मुझे छाड़ी दौची तेणु सुदर्शन चक्र को छाड़ी देइचंती प्रभु जिते सुदर्शन चक्र जाइछंती सेतेले सुदर्शन चक्र सीधा जाई काशी राजा मुंडटा को चिंडे देइछंती। विष्णु का माया रे बड़ भल मते जाने काशी राजा सिर कुसे दिला तो क्षणे सबु सेना सहित रे वाराणसी पुरी दही पकाइला चक्र महाकोप करी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ ओ नाथर नाथ तही विपरीत कर्म देखी पशुपति वृष पृष्ठे चढ़ी प्रमथ को करी साथी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ ओ नाथर नाथ। तेणु आज जिते देवदेव महादेव शुणिले से तांकर बर देइथिबा काशी राजा से आउ नाहांती जो बर देइथिले काशी राजा को से बर आज देवदेव महादेव कर निष्फल हो जाइछि सुदर्शन चक्र द्वारा तांकर मुंड छिड़ी जाइछि। ए कथा देवदेव महादेव जेतेबेले शुणिदेले सेतेबेले कौन कले सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहु 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 शरण महाबाहु 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 नमो नमो महाबाहु महाबाहु